Salam alaikum ajma'in. Taha, votre professeur d'économie et organisation administrative des entreprises. Donc, comme promis, et vu les circonstances اللي فيهم البلاد ديالنا دابا، دونك l'école ديالنا اللي كرهت وعدناكم بلي غادي نكملو معاكم لي كور puisqu'il ne s'agit pas de vacances exceptionnelles. لا، الوطني ديالكم مازال فوقيتو. دونك غادي خص نكملو البروغرام ديالكم ان شاء الله، وتكملو البروغرام ديالكم، تكملو البريبا ديالكم. وحنا لي بروف بيان سور راه الاشاره pour la suite des cours ان شاء الله، و pour bien sûr اي كاسيون غادي تجي من ورا هاد لي فيديو هادو. Donc bien sûr concernant la semaine dernière qui coïncidait avec le jour où le gouvernement avait déclaré bien sûr l'arrêt des cours، كنا حبسنا في لا فورماسيون، كنا درنا دونك في هاد لا فيديو غادي نديرو ان ريكابيتولاتيف على لا فورماسيون باش ما نساوش عليها. حيت ديجا في هاديك لا سيونس j'ai vu que la plupart après ما سمعوا ديك لا نوفيل certains فرحوا certains تقلقوا، mais le plus important ان بزاف ما كانوش دايرين معايا بالو. donc on va faire un récapitulatif concernant هاد لا بارتي هادي. ça serait une occasion pour les autres باش يعاودوا يتبعوا هنا. on va passer la gestion de carrière. La gestion de carrière ça ne va pas prendre plus de 5 minutes. C'est simple, غنتبازاو على داكشي اللي كيكون فيها في الوطن. donc on commence bien sûr par la formation. C'est quelque chose au niveau le deuxième dossier, la gestion de ressources humaines, qui est le deuxième et le dernier dossier au niveau du programme du GE. وحتى صحاب الجي سي bien sûr عندهم هاد لابارتي هادي. دونك نشوفوا لا فورماسيون وقلنا سي كوا لا فورماسيون وشنو هي لا نيسيسيتي وبيان لانتيري من هاد لا فورماسيون. bien sûr انا جو نفي با لير هاد لا ديفينيسيون هادي. Le plus important, c'est les explications. Si vous vous rappelez bien, que la gestion des ressources humaines, elle fait face à 3 enjeux. ثلاثة تحديات. منهم bien sûr économique, منهم social, ومنهم technologique. احنا نركزوا على التحديات التكنولوجية ou bien les enjeux technologiques. قلنا شنو هما؟ قلنا qu'ils font tout simplement référence aux évolutions techniques et technologiques que connaît le marché où une entreprise bien sûr elle est implantée ou elle est située. يعني هو التطور التكنولوجي اللي كيعيش واحد لو مارشي ولا واحد البلاد ولا واحد ليكونومي. Bien sûr, puisqu'il y a une évolution technologique, si l'entreprise ne s'adapte pas à ces évolutions, elle ne pourra pas rester pérenne sur le marché. وكنا شفنا l'exemple bien sûr de l'entreprise Nokia. L'entreprise Nokia اللي actuellement ما بقيناش كنسمعوا بها depuis 2012. Donc elle a chuté et elle a vendu bien sûr, elle a été absorbée par l'entreprise Microsoft qui a par la suite vendu aussi les actifs de l'entreprise Nokia, l'entreprise Android qui appartient à Google. Donc quelle est la raison que Nokia n'a pas fait le marché? C'est qu'elle n'a pas pu faire face au développement technologique des concurrents d'elle qui ont su s'adapter aux besoins des consommateurs. Les Apple, Samsung ou les nouveaux émergents à titre d'exemple, Oppo, etc., etc. Donc, mais quand je parle, bien sûr, elle a une entreprise qui doit être flexible et qui doit s'adapter à son environnement. Réellement, c'est qui doit être flexible? C'est son personnel. Le personnel qui est flexible, il a la capacité à s'adapter à l'environnement qui est changeant, qui يتبدل، يقدر يتبدل معاه، يتماشى معاه. On pourra dire que l'entreprise elle pourra être flexible. Par le biais de ses salariés, l'entreprise elle pourra être flexible. Donc, bien sûr, فهمنا maintenant شنو معنية la flexibilité. D'abord, نرجعوا l'intérêt de la formation. Déjà, c'est quoi la formation? La formation, كيف كنا شفناها, c'est un processus, et ce sont des étapes d'apprentissage qui permettent à faire quoi? Qui permettent à le salarié au niveau de l'entreprise d'améliorer ses compétences ou d'acquérir de nouveaux savoir-faire au niveau de l'entreprise et qui pourraient s'avérer nécessaires à l'activité في هذيك الخدمة. وقع واحد لو شونجمون وبهذيك لا فورماسيون غادي نزيدوا les compétences ديال هذاك le salarié dans le but de faire quoi? Dans le but de l'adapter aux besoins de l'entreprise. À titre d'exemple, je dis n'importe quoi. Une entreprise مثلا
كانوا لي سالاري ديالها كيخدموا بالاكسل عادي مانويلمون كيصاوبوا لي طابلو ديالهم ايتترا ايتترا. مي بار لا سويت الاكسل ما بقاش غير ان سامبل اكسل ولا فيه حتى الفي بي ا. داكوغ الفي بي ا سي غير باغ لو بيي ديال سيغتان كود كنقدر نجينيري كاع داكشي اللي درت، يعني ما كنبقاش نعاود الخدمه. هاد لي سالاري اللي كانوا خدامين غير بالاكسل راه ما عندهمش لي كونيسونس على هاد الفي بي ا. دونك لونتربريز باش تسهل عليها لاطاج وتولي دير ديك لاطاج في واحد الوقت اللي هو قليل، شنو خصها دير؟ elle doit former هادوك لي سالاريي في هاد الفي بي ا. دونك سي كوا لو رول ديال الفورماسيون؟ سي تو سامبلومون واحد البروسيسوس ديال لابرونتيساج ديال لونسينيومون ديال لو سالاري ديال لونتربريز. Dans quel but? Dans le but d'acquérir de nouvelles compétences, bien sûr, de nouveaux savoir-faire, afin bien sûr de faire bénéficier l'entreprise de le nouveau savoir-faire. Et automatiquement permettre à l'entreprise d'être flexible afin de pouvoir s'adapter aux besoins, je m'excuse, afin de pouvoir s'adapter au changement de son environnement. Donc ça, c'est concernant la définition de la formation et l'utilité ou bien l'intérêt de la formation. Donc pour l'intérêt, puisque l'environnement il change, l'entreprise elle doit bien sûr pouvoir s'adapter à cet environnement. Des salariés qui sont flexibles, qui peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, l'objectif de la formation, et attention, c'est une question qui se pose au niveau des lois Taniyat, qui est si tu as deux objectifs de la formation pour le salarié ou pour l'entreprise. On l'appelle aussi l'objectif personnel, l'objectif économique pour l'entreprise. Donc, pour le salarié, une formation, il va gagner en compétences, il va gagner en expérience. Il aura bien sûr un nouveau savoir-faire. Donc, automatiquement, le premier avantage, il y a l'amélioration des compétences des salariés. D'accord? Une deuxième chose, je m'excuse, c'est aussi un signe de promotion. يعني انا ما غادي ندير اون فورماسيون ان سالاري تنقدر نكون باغي لواحد البوست اللي هو احسن منه، يعني يقدر ايفولوي في لا كارير ديالو، ماشي غير غنجي وغادي ندير ليه اون فورماسيون. اوسي سي ان سين دو موتيفاسيون، يعني السالاري فاش غادي نجي وغادي ندير ليه اون فورماسيون يعني راه انا شنو كندير؟ كنهتم بالو سالاري ديالي، ما مشيتش نقلب على شي واحد برا لونتربريز. في الريكروتمون كنا ديجا شفناه واللي غيكون احسن من لو سالاري اللي عندي باش يدير لي انا الخدمه. لا جو تيان à mon personnel et je vais former mon personnel où ils vont gagner en expérience. Et par la suite, la polyvalence. La polyvalence ou bien la flexibilité. Yani, il aura plusieurs savoir-faire et il pourra faire plusieurs choses en même temps. Ça concerne bien sûr l'intérêt pour le salarié. L'intérêt pour l'entreprise, qu'on a déjà parlé. Un premier intérêt, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est le pouvoir d'une entreprise à s'adapter à son environnement. تماشى مع التغيرات ديال l'environnement ديالها ديال المحيط الخارجي ديالها. Par la suite, on a aussi l'amélioration de la compétitivité. Et c'est quoi l'amélioration de la compétitivité? Déjà, la compétitivité, c'est la capacité d'une entreprise à faire face à la concurrence. Ou là, اللي كنسميو بالعربية ديالنا القدرة التنافسية. L'entreprise فاش كيكون عندها un personnel qui est compétent, automatiquement, c'est l'entreprise كاملة qui va gagner en termes de compétences. D'accord? Et ça pourra améliorer par la suite la compétitivité de l'entreprise. Aussi, ça va permettre de préparer la relève pour des postes vacants. قبيله هضرت على الريكروتمون externe. خلاص ما نجيب من برا غندير من الداخل ce qu'on appelle soit la mobilité soit la promotion. يعني هنايا l'entreprise فاش كدير دي فورماسيون d'autres personnes اللي كيوليو عندها بوليفالون الا خرج لها واحد ماشي مشكل غدير سوا موبيليتي سوا بروموسيون، ما تحتاج تقلب من برا. وشفنا بان le recrutement externe il est coûteux. Et par la suite, on a aussi l'amélioration de la productivité. Bien sûr, ici, je parle de la productivité de l'entreprise. Donc, c'est la capacité de l'entreprise à faire plus avec le moins de ressources possibles. Et ici, on parle de ressources humaines. Donc, ça, bien sûr, c'est concernant les objectifs de la formation. Par la suite, on va passer les plans de la formation. Donc, pour le plan de la formation, que la formation, c'est un processus et c'est aussi un investissement. Donc, un investissement, pourquoi? Parce que tout simplement, ça génère des frais pour l'entreprise. L'entreprise, c'est quoi un investissement? La définition d'IALO, c'est tout simplement des charges qu'on va subir aujourd'hui dans le but de générer un profit ultérieurement dans le futur.
يعني انا ما كندير فورماسيون ديال السالاري وكنخسر عليه فلوس اليوم حتى باش نكون باغي نربح منه لو لوندومان، باش نربح منه غدا. هذا هو l'investissement. Ou bien sûr la formation c'est un processus. Ou le processus c'est quoi? Ce sont des étapes logiques, une suite d'étapes qui sont successives et qui mènent à la réalisation d'une chose. هنا شنو هي هاد la chose؟ هي la formation. La formation, la première étape ديالها c'est quoi? C'est le recensement. Et c'est quoi le recensement? Le recensement, c'est tout simplement, je vais déterminer les besoins de l'entreprise en matière de formation. D'accord? Wesh, مثلاً, il y a de nouvelles choses sur lesquelles je dois former les salariés afin de pouvoir m'adapter maintenant à l'échelle internationale. Quand vous savez maintenant, avec la mondialisation, les grandes entreprises d'abord, la comptabilité ديالهم خصهم يدخلوا les normes IFRS, International Financial Reporting Standard. يعني ما كنبقاوش خدامين بلا ميثود ديال الكونتابيليتي ديالنا، مي كنوليو خدامين بلا ميثود ديال الكونتابيليتي ديال ليكستيريور، باسكو حنا كنتعاملوا معاهم اوتوماتيكمون. خاصنا نوليو حتى او نيفو ديال لا كونتابيليتي ديالنا غادي تكون قريبه ليهم. وحنا لي سالاري ديالنا افون لا موندياليزاسيون راه يزافي seulement une idée à la comptabilité marocaine. Donc on devait former les salariés à les normes, ou bien les comptables à les normes IFRS en tant que multinationale, en tant qu'entreprise internationale. Ça en premier lieu. Donc, bien sûr, c'est déterminer le besoin. D'accord? Quand je détermine le besoin, je dois définir aussi les actions. يعني شكون هما les personnes اللي غادي bénéficier من هاد la formation. واش في هاد لو كاد وين على لي كونطابل، مي واش لا فورماسيون غادي تكون مثلا على لي انجينيور، لي انفورماتيسيان، بحال ليكزومبل اللي عطيتكم قبيله ديال الاكسل والفي بي ا. داكور؟ ou bien غادي يكون مثلا على لي ستاتيستيسيان كونسيرنون واحد لوتي ديتيرميني، ولا مثلا على لي كوميرسيو كونسيرنون اون نوفيل ميثود دابروشي لي كليون. يعني شكون هما لي بينيفيسيير، شكون هما هاد لي بيرسون اللي غادي ندير ليهم لا فورماسيون. دونك par la suite bien sûr on a le budget à allouer. شنو كنعني بلو budget à allouer؟ يعني شنو هما لي ressources financières اللي غادي نخسر باش ندير هاد لا فورماسيون هادي. وهادي ça dépend du type de formation اللي غادي نشوفو من بعد. Et par la suite on a le calendrier de formation. وشنو هو le calendrier de formation؟ هو le temps nécessaire لهاد لا فورماسيون هادي. امتى غنديرها ووقتاش غتسالي، يعني شحال غادي تاخد ليا الوقت. يعني هذاك لو سالاري اللي غندير ليه الفورماسيون شحال من الوقت ما غيخدمش عندي، يعني غيكون في كونجي arrêt de formation. Donc tout simplement je dois prendre en considération le calendrier. Donc au niveau de le recensement, je ne dois pas simplement prendre en considération la formation, mais aussi les actions de la formation. شكون هما les bénéficiaires ديالها، البودجي الفلوس اللي غنخسر في لا فورماسيون، والوقت اللي غادي نضيع في هاد لا فورماسيون. دونك ملي كندير لا فورماسيون، ملي كندير الريسونسمون، كندوز لا دوزيام ايتاب اللي هي لا فورماسيون اون elle même. ولا فورماسيون هنا لونتربريز كيكونوا عندها دو شوا، سوا لا فورماسيون interne soit la formation externe. Donc, au niveau de la formation interne, c'est quoi la formation interne? Il s'agit de faire quoi? يعني هنايا هما المجموع ديال les actions اللي كدير l'entreprise, bien sûr pour former les salariés, mais l'entreprise كديرهم par elle-même, à l'aide de ses propres moyens. يعني soit par le biais de ses propres collaborateurs اللي خدامين عندها في الشركة، ولا par le biais de ses propres centres. يعني l'entreprise كتكون دايره des centres اللي هما مخصصين في الفورماسيون. سي كلير؟ مثلا عطيتكم تما دو زيكزامبل، مثلا سامسونج كومبوس ولا اكاديمي تجاري وفا بنك. دونك اكاديمي تجاري وفا بنك الا ما كنتوش كتعرفوها الناس بيان سور كلكم هنايا ساكنين في كازا. دونك كاينه في البرانس. وشنو هو الغول ديال هاد الاكاديمي تجاري وفا بنك من غير الناس اللي كيقراو فيها على الاكسترن؟ الفورم تي لي نوفيل ريكرو. حيت شنو هو لو رول ديال هاد الفورماسيون انترن؟ راه عندها 3 رول. سوا سي بور فورمي لي نوفيل ريكرو pour s'intégrer facilement. وهضرنا على l'intégration au niveau du recrutement، يعني باش يندمج دغيا دغيا مع la culture ديال l'entreprise. Soit pour les salariés اللي غتكون عندهم une promotion où je dois les former على le poste اللي غادي يمشيو ليه. Soit مثلا sur une nouvelle technique بحال l'exemple اللي عطيتكم على les normes IFRS، كاع لي كونطابل خصهم يكونوا عارفينهم. C'est clair ou pas؟ Donc هذا هو le rôle ديال formation interne. C'est de former les salariés d'y par le biais de mes propres moyens, soit par un collaborateur interne ou bien un centre interne à l'entreprise اللي دايره، يعني اللي تابع لها. Ou le rôle ديالو c'est de former les nouvelles recrues ou bien les salariés qui sont destinés à être promus ou bien mobilisés en interne, ou bien par exemple pour l'ensemble des salariés concernant un domaine déterminé. هنايا
bien sûr, je parle de formation interne et je vous ai donné bien sûr deux exemples, que ce soit Samsung Campus ou bien Académie, Tijari ou Fabank. On a aussi la formation externe. Et là, quand la formation interne elle est faite par les propres moyens de l'entreprise, la formation externe, elle sera faite par d'autres personnes au niveau de l'entreprise. Donc, il s'agit de recourir à des prestataires externes à l'entreprise, externes à l'organisation. La formation, c'est quoi? C'est un service. Donc, on va parler de prestation de service. C'est le biais de l'khidma. C'est clair? Donc, quand je parle de formation externe, l'entreprise, elle ne va pas assurer sa formation d'elle-même. Là, comment elle va faire cette formation? C'est en payant l'organisme khas les formations à l'extérieur de l'entreprise qui va nous faire cette prestation de service. Comme deux exemples que vous pouvez voir bien sûr, c'est Premium Academy ou Skill Campus. Comme les liens si vous souhaitez bien sûr approfondir vos connaissances. À titre d'information, Skill Campus, c'est l'organisation ou bien l'organisme de formation marocain liquider la formation actuellement l'entreprise ou bien les salariés de l'entreprise OCP. Tout le monde connaît l'OCP, l'Office chérifien de phosphate. Donc là, je parle bien sûr de la formation externe. Là, je dis comme que le budget à allouer, il diffère selon le type de formation. Donc que ce soit la formation interne ou la externe, le budget, il varie. Généralement, la formation interne, elle sera moins coûteuse que la formation externe. Donc voilà, ça bien sûr, c'est au niveau des types de formation, la deuxième étape de la formation. Et pour finir, avant bien sûr de partir, je m'excuse, la troisième étape, on a une autre partie ou bien deux types de formation externe. C'est la formation intra-entreprise ou la formation inter-entreprise. Ils sont simples. On a déjà fait un récapitulatif, déjà d'abord on a 17 minutes. Donc, bien sûr, concernant la formation intra-entreprise, c'est quoi? Il s'agit pour une entreprise externe d'organiser une formation pour ou bien en avantage d'une seule entreprise. يعني هي واحد الشركه بحال الشكل ديال سكيل كومبوس مثلا غادي دير لا فورماسيون غير لي سالاري ديال لو سي بي بوحدها. باغ كونطخ لا فورماسيون انتر انتربريز هي مثلا واحد لورغانيزم ديال الفورماسيون اكسترن اللي ما غاديش يدير لا فورماسيون غير لي سالاري ديال واحد الشركه ولكن غيديرها لي سالاري ديال بزاف ديال الشركات اون ميم طون. بحال ليكزومبل اللي عطيتكم قبيله ديال الكونطابيليتي ديال لي نورم اي اف ار اس غتكون مثلا je dis n'importe quoi, واحد l'organisme ديال formation externe qui accorde هاد لي فورماسيون ديال لي نورم اي اف ار اس شنو غادي يدير يعني في بلاصه ما يدير لا فورماسيون غير لي سالاري ديال اونتربريز وحده بويسكو سي لو ميم كونتوني كلهم غيقراو على لي نورم اي اف ار اس غادي يجمع لي سالاري ديال بزاف ديال لي زونتربريز وكلهم غادي يدير لهم لا ميم formation. Maintenant, on va parler de la formation inter-entreprise. Donc, l'intra-entreprise, il y a l'organisme externe qui donne la formation au profit d'une seule entreprise. Par contre, la formation inter-entreprise, c'est une formation qui est assurée par un organisme externe et le but est là, qui compte de former plusieurs salariés qui appartiennent à différentes entreprises. Donc, pour finir, on a bien sûr l'évaluation et le suivi de la formation et c'est la dernière étape au niveau du plan de formation. Là, je vais dire une évaluation de la formation. N'oubliez pas, que la formation c'est quoi? C'est un investissement. Donc ce sont des charges. أنا فاش كنحط des charges au niveau de l'investissement راه كنتسنى أنني نربح من وراء هاد les charges. On est d'accord. Donc ما نخسرش فلوسي باش ما نربحش من وراهم من بعد. Donc je dois faire un suivi. Je dois évaluer. D'accord? خصني نقيم هذيك لا فورماسيون اللي درت. واش هذيك لا فورماسيون مربحة بالنسبة ليا ولا خسرت فلوسي غير هكذاك. Bien sûr, on a plusieurs outils pour faire l'évaluation ou bien pour suivre la formation. نقدر ندير des tests et des quiz les salariés. Après la fin de formation, نعرف اشنو le salarié يعني استفاد من هاد لا فورماسيون. Par la suite نقدر نتبع les objectifs ديالو. مثلا كان كي réalise مثلا 50% de son objectif par le biais de cette formation ou il réalise 100%. Donc on peut dire ici que la formation elle a été يعني elle a pu porter ses fruits. Donc ما خسرناش فلوسنا على والو. Donc l'évaluation, c'est un contrôle qui est mis en œuvre par une entreprise dans le but de voir le degré de réussite de cette formation. Donc ça concerne bien sûr
le plan de formation, il fait 3 étapes, qui est le recensement, qui est bien sûr la formation en elle-même, l'établissement de la formation, et pour finir, l'évaluation et le suivi de la formation. Donc pour finir, on a bien sûr la modalité ou bien les modalités de la formation. C'est la dernière chose au niveau de cette partie. Donc on a la formation initiale ou la formation continue. Donc pour la différence entre les deux, elle est simple. La formation initiale, c'est la formation que vous faites actuellement. C'est tout simplement le parcours scolaire et universitaire d'une personne. قبل ما تدخل la vie sociale, اللي هي le travail ou bien la vie professionnelle, d'accord. يعني هي فاش كنكون باقي كنقرا، باقي في التيوريك، داكوغ. يعني باقي ما بديتش خدام، ما دخلتش لا في بروفيسيونيل، ما دخلتش لو مارشي دو ترافاي. يعني فاش كنقول مثلا كندير ان ستاج او ميم طون كنقرا، ولا كنقرا مثلا باقي كنقرا مثلا في لافاك ولا مثلا ماستر ولا بو امبورت، هذه سي اون فورماسيون initiale. Donc tout simplement, on parle d'une formation initiale quand c'est une formation qui est reçue dans un cadre de parcours scolaire ou bien universitaire. يعني حتى les stages qui يكونوا محسوبين من la formation initiale. D'accord? Donc je parle ici bien sûr des stages qui يكونوا destinés à faire quoi? À faire واحد الميموار من بعد. Donc là, c'est pour la formation initiale. Par contre, la formation continue, cette formation, elle est dédiée à qui? Elle est dédiée aux personnes qui sont déjà intégrées au niveau du marché du travail ou les terminent au niveau d'une entreprise. On va dire la formation pour quoi faire? Pour compléter des fichiers théoriques les chefs de la formation initiale. Et bien sûr, elle est payante, contrairement à la formation initiale qui n'est pas payante. La fac, là, ce sont des études qui sont non marchandes. Donc c'est un service qui est non marchand. Donc ça concerne bien sûr la formation. Donc par la suite, on aura la gestion de carrière. Déjà, pour vous faire de la vidéo, je vais vous faire une autre vidéo généralement, soit le week-end, soit début de la semaine prochaine. Inch'Allah, غادي نكمل معكم الكور كامل. Ne vous inquiétez pas. علاش عاودت رجعت هاد لابارتي وديطايتها وضيعنا ثلث ساعة من وقتنا؟ حيت ديك لا سيمين اون فوا تانونسا من عند سمير كوم كوا يوغا بلو كور، لا ماجوريتي دونتر فو مبقاش متبع معايا، دونك اضطريت انني نرجع لهاد لابارتي فهموها مزيان. يا دوطخ بيرسون اللي فاهمينها تبارك الله عليهم، دوطخ بيرسون فوالا سي اون اوكازيون اللي غتقدروا تتبعوا هاد لابارتي. من بعد غادي ندوز معاكم الجيستيون دو كارير دون اون اوتر فيديو، وغادي ندوزو اوسي مازال ما عندناش غير الجيستيون دو كارير، اون اوسي لا ريمونيراسيون اللي هي اون بارتي اللي طويله. علاش عاودت معكم لا فورماسيون؟ حيت سي اون بارتي كي هي امبورطونط واللي كتحط في الوطنيات بزاف. يعني لي كيسيون اللي كيتحطوا عليها يقدروا يقولوا لكم مثلا رابلي لانتيغي ديال لا فورماسيون بور لو سالاري ou bien deux objectifs de la formation pour l'entreprise. خصنا نكونوا عارفين au minimum deux. يقدروا يسولوكم على لو بلان ديال الفورماسيون، لي زيتاب اللي هو الريسونسمون، الفورماسيون ou aussi bien sûr l'évaluation. D'accord. يقدروا يسولوكم على لو تيب دو فورماسيون، montrer que l'entreprise دايره une formation interne ou là une formation externe est justifiée. Par la suite غنخدم معاكم des exercices par le biais des vidéos. ou يقدروا يقولوا لكم les modalités de formation citées dans le texte, واش initial ou là continue, et vous devez toujours justifier. Donc c'est une partie qui est très importante. Il y a plusieurs questions. Donc s'il vous plaît, à maîtriser, à maîtriser, à maîtriser. Donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. مرحبا بكم, vous pouvez toujours me contacter. Ou attendez-vous, Inch'Allah, à une autre vidéo le week-end. Ou au maximum, Inch'Allah, la semaine prochaine. باش نكملوا le cours ديالنا بإذن الله. Je vous souhaite une bonne chance والله يخليكم. ما تنساوش لي كور ديالكم وكملوا المراجعة ديالكم.